Eh, dahil na shooter talaga si Galvin. Sa harap mo. Wala, bebe. Punta ko tutulog. Uy, dahil na. Layap naman eh. Uy! Therapy. Uy! Ay, wala. Kaganda sana. Ayun o. Ay, gagi. Ano, tanga. Tanga na, tinos lang na eh. Sana hindi pumasok. Ano na eh. Ano be? Lakas ni Alvin, no? Putang na. Ay, galakas. Ay, dahil binangga. Ay. Ay, yan. Tangin na, huwag yung pinapatira yan. Ilan pa? Ako mag-gold. Lamang tayo, lamang. 7. 7, 7. Tangin ng bebe, kagaling. Popost ko agad sa YouTube to. Sa YouTube para kasi hindi naman nakikita agad dun. Pag dun. Pag Facebook, kita agad. Oh, pag search mo pa lang, doon lang makikita. Sa YouTube. Sa YouTube mo. Oh, YouTube mo. Tapos i-share mo sa kanila, di ba? Mape-play nila yan. Oh. Pinilik nila yung link. No, shooter siya. Shooter. Di, wala daw ganang kalaban, no? Sige. Wala akong gana. Yan. Tapalin mo, Bin. Ay, dana. Nawala ng gana sa'yo si Alvin. Tangina.